ए महीने तो केते नहीं केते लोक को किए इआड़े माता अछन मझिने पिता अछन सिआड़े माता अछन भाई अछे बंधु अछे घर अछे द्वार अछे यादे बेचू गोटे भी आइतिला केते प्रकार जिने एक नहीं आई ओए बोले आया बोले अछन बोली करी आया बोले गो इटा ये बड़ा दिन भाभी थिली गो मा आईबी बोली तोहर गुड़ी के मोर आशा नहीं भागी देबू गो मा तोर छुआबी गोटे मुई तोर छुआबी गोटे तुम्हें कहल जे माँ के डाक मुई तो माँ के डाकी डाकी थकी गली न
माँ तो मोर डाक नहीं सुनली नहीं सुनले अच्छा माँ सिना नहीं सुनली हाँ। माँ संगे की रहसन ए मामा संगे के थी मामा संगे मार घंटी देखरासी नहीं गो माँ संगे बापा रहसन हाय गो যদি মাকে জনে কে ডাকমা বাপার মন দুঃখ হেবা মারাইছে এটা খালি রব করাইছে পুতাকে মারবো পাতা হে ভগত বসর হরি তুমি তো দয়ার সাগর হে ভগত বসর হরি তুমি তো দয়ার সাগর হে ভগত বসর হরি তারে করুণা কর মৌনে বসিয়াছ তা নাই শুনুছ মৌনে রহিয়াছ তা নাই শুনুছ মোর বেনে কে কেতা বুঝ পাতর প্রভু তুমি তো দয়ার সাগর হে ভগত বসর হরি তারে করুণা কর কি মোরা মোরা জপতিরা দশরথা কর তাটাকে শুনিতিরা তুমি বারম্বার প্রভু তুমি বারম্বার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ଥିଲା ରତ୍ନାକର ଦଶ ରତ୍ନାକର ଦିନେ ମଣିଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟମାର କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲା ପୁତା ତ ସେଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ନାମକେ ଗାନ କରିଥିଲେ ଦଶରତ୍ନାକର କେନ୍ତା ଭାବରେ ମରା 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 କହିତେ କହିତେ ସେ ମରା ଶବ୍ଦଟା ରାମ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଇ ରାମଙ୍କର ନାମକେ ଗାନ କରି କରି ଦଶରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ হি মরা মরা জপতিরা দশরত্নাকর তাটাকে শুনিতিরা তুমি বারম্বার প্রভু তুমি বারম্বার মৌনে বসিয়াছ কেতা নাই শুনুছ মৌনে রহিয়াছ কেতা নাই শুনুছ মোর বেনে কে কেতা বুঝ পাতর তুমি তো দয়ার সাগর হে ভগত বসর পারে হো করুণা কর হে ভগত বসর হরি পারে হো করুণা কর एड़िया पिला एंता डाकले भगवान नहीं सुनन महाप्रभु भगवान सुनबे बोले दुईटा जिनिस दरकार কাকানা দরকার গো गुटे हेला मन और गुटे हेला भक्ति भगवान को भक्ति सहित डाकले भगवान भक्तंकर भाव डाक को निहाती भाव सुनसन হ্যাঁ হ্যাঁ एक मन एक चित्तरे आमे टिके भगवान महाप्रभु को डाकमा माघो गिरी नंदिनी हो हि जगत जननी मा आगर पूर्ण अभया मागो सिंह बाहिनी महिषा मर्दिनी माँ
ঢাঙ্কি দে ছত্র ছায়া মাগো গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা আগন পূর্ণ অভয়া মাগো গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণ অভয়া বাহিনী মহিষামর্দিনী মা ঢাকিতে ছত্র ছায়া মাগো সিংহ বাহিনী মহিষামর্দিনী মা ঢাকিতে ছত্র ছায়া গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণা অভয়া অন্নপূর্ণা জগতর মাত চারগ সন্তান হিত পরম বৈষ্ণবী দেবী হেনগ মোর রত জগতর মাত জানগ সন্তান হিত পরম বৈষ্ণবী দেবী ঘেনগ মোর রত গিরি নন্দিনী জগৎ জননী মা অন্নপূর্ণা অভয়া মাগো সিংহ বাহিনী ডাকলে ভগবান না মহাপ্রভু কি হে নাই শুনান এটা হচ্ছে ঘোর কলিযুগ কলিযুগ কলিযুগে ভগবান শুনে না কে
कली जुगरे भगवान पाखे अछन मानि पारले भगवान को भक्ति मन डाकले एई खंबरे दियो मन एई खंबरे भगवान भगवान। सकल घटे नारायण अनादि परम कारण हाँ हाँ ए बनी वाह। मानि पारले कीट पतंग जीव परम बालक बालिका समस्तंकर हृदय रे भगवान अछन हाँ हाँ किंतु तांको भक्ति मन रे हमें डाकले निहाती भाबरे सुन हाय गो सेतिर पई भागवत रे जगन्नाथ दास लिखले काय बोली गो हे मन निर्मल चार देहिरे बनी उद्धव गंगा जल सेही। मन जदि चंचल थिबा गुटे थाली रे पानी रखि देथिले सेटा गंगा जल संग हाँ हाँ आ मन चंचल नै थिबा गंगा को स्नान करि गले भी हम मुक्ति नै पाऊ ଏବେ कुछ काम के नहीं तेणु करि कर भगवान कर नाम के हम गान करमा आ ई भव सागर हम मुक्ति हेमा चालू गए ननी हाँ ई तमर बहु कहाँ बोलू छन काना कहछन ई कॉलेज जुगे तमे जदी मुती हबो ए ई हेबे रिगार्ड्स ए मा कैसे से बोललो गो मुक्ति पाइबो कहिते ओ ई मुक्ति हाँ इरा केन्ने मिलवा भक्ति रे भक्ति रे मुक्ति हे मन भजुधा तुई हरि नाम रे हाय अरे हरे कृष्ण हरे राम हे मन जपुधा तुई राति दिन रे हाँ हाँ राधे कृष्ण राधे कृष्ण ए मन भजुता हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम मन जपुता राति दिन रे राधे कृष्ण राधे कृष्ण जतिले पाइबु अचला भक्ति जतिले पाइबु अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति रे अचला हे तते नंदनी पे चल चमरे हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 मन जपुता राति दिन रे राधे कृष्ण राधे कृष्ण आहा हरि नाम की रस अच्छी पान कला लोक सिना जानी हाँ हाँ आगो हरि नाम जे ही संसार रे सारा सारा हरि नाम को धरी भव हो उधार हाँ हाँ जे उठारे होई थाय ननी नाम संखी धन्य से जागा को कहंती जे गोड़ कलुता बन हाय गो एननी हाँ हाँ दिने संत कवि भीम होई हाय एवं कालिदास हाँ पचरा उचरा होछन काय बोली गो कालिदास के पुत्र छन भीम होई होय होय ए कालिदास काय कल कर होछ हाय बोले कालिदास को भीम होई पचरो छन तुम्हें भगवान को देखी छ कमाइल हाँ तो कालिदास कहले हो मुई भगवान को देखी छ तो भगवान के अंदर दिसन मत के कुह होय हाय गो तो कालिदास कहले काना कहले हि संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं आवर्तक सावर्तक पुष्कर एवं द्रोण ई चारिटा मेघ जेंता आकाश रे नीलवर्ण दिसुथाय भगवान भी ठीक सेंता नीलवर्ण बोली करी कालिदास प्रमाण देली किंतु भीम भई सेटा कि नहीं कहले भीम भई का बोले आगो रूप रेख नहीं है सुनियो देहि अचा उदे होई हे रूप रेख नहीं है सुनियो देहि अचा उदे होई भीम भई कहले भगवान कर रूप रेख चिन्ह वर्ण किछि नै हे शून्य मंदिरे विहर हे शून्य मंदिरे
ହେଇଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ରତ ଆଉ ଆମର କୁନି ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମନ ରହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଇନନି আরে বেনি পাদ পদ্মতিনি বেনি পাদ পদ্মতিনি মোর মাতা পদ্মতিনি রে মোর গেলেই বনি আচ্ছা কেতে পচারুছ জানি জানি মোর সুন্দরী ননি ও মাই গড কেতে পচারুছ জানি জানি পাদ পদ্মতিনি মাতা পদ্মতিনি কেতে পচারুছ জানি কেতে পচারুছ জানি মাতা পদ্মতিনি হেলা সুড়রে নব ছইনা সুড়রে নব ছইনা হেলা সুড়রে নব ছইনা সুড়রে নব ছইনা সে পদ্মে জনম মুই হেই দিলি রে মোর গেলেই বনি কেতে পচারু ছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী বনি কেতে পচারু ছ জানি রাধিকা বইলে শুন মন দেই আগ সুপক মোহর পিতা অটাই আগ সুপ্রভা বলিন মাতা মোহর হে মা শুক্ল সেন যা অটি মোহর যে মাতা মোর তপ কলাম হে মা তপে তো সহই হননি বর দেবী আগ তপে তো সহই হননি বর দেবী আর সে পদ্মে জনম মুই হেই দিলি রে মোর গেলেই বনি কেতে পচারু ছ হে মোর সুন্দরী বনি কেতে পচারু ছ জানি জানি যেতেবেলে জন্ম হেবা পাই যাউছে সেই সমୟରେ মোর মাকে 11টা টুকেল টুকেল হইতিলে 11 ভৌণী ଆମ ঘরের বনি 11টা ঝিও काय काम কাই কাম তোমার টিম গোটে বনাবার থিলা গুছা গো কাই টিম বনাতে ক্রিকেট টিম বনাবার থিলা আর আইপিএল খেলবার থিলা আর ফাইনাল পুরা নিশ্চিত বলে 11টা টুকেল যেতেবেলে মোর মাকে হেই গলা মোর মা ভারী চিন্তারে পড়ি গলে চিন্তা হবা হ্যাঁ টুকেল টুকেল ঘেসরো যে বেলা চিন্তা হবা তো 12 নম্বর গর্ভবতী যেতেবেলে মু জন্ম হই পুনি থরে ঝিও জন্ম হই ए भगवान तमे 12 नंबर अछि মুই হচ্ছে 12 मेरे নম্বর तुम ना काना थिला गो মোর না এ মই তোমর মা 12 ফুট পকা লাগো এ জন্ম করিছিলে এটাকে গিয়ে বলি যে পকাতে আগ সমস্ত ঠারু মো সান অটই হননি गणेश के जेनटा माने तार मुड़ के काटी देखिना हाथीर मुड़ लगास हाथी केनता किना जन्म हैला जे से कथा अपन टी बुझी किना कह देबे गणेश र कथा आग मोर कथा सरी जाऊ तापर गणेश र कथा कहबो नहीं इटा सरी जाऊ त होला हां
এক্সিলেন্ট ହଁ ଏବେ হেননি আগ সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସାନ ଅଟଇ ନନି ମୋର ନାମ ଯେ କାନ୍ତି ଅଟଇ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଏ ମା ସେଠାରେ ମତେ କେ ନହିଲେ ବର ଯେ ମୋର ପିତା ମନରେ ଭାବିଲେ ଏକ ମଞ୍ଜୁ ସାତିଆରି ନନି ମଞ୍ଜୁ ସାରେ ଭରି গেলে ইলো হেলে জল মধ্যে ঠেলি দেলে নরদেহ হেলে জল মধ্যে ঠেলি দেলে শুরু নীল সমুদ্র মধ্যে ঠেলি ভৌণী মানে যেতবেলে বড়ি বসলে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখবা পাই সমস্তে সুন্দর 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 কে ঝকাস মাল মন হসরে গাড়ছুয়া হেলে 12 নম্বর গর্ভবতী যেতবেলে মুই জন্ম হই হ্যাঁ। সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ অসুন্দর মুই দিಸುತ್ತಿলি কেনটা দিখুতিল বলে কান্দা দিছুতিলা কহেনি কই দেব বিলা মুই হেন্তা দিಸುತ್ತಿলি হয় तुमको लाज शरम लागसी कि नहीं गोपिला नहीं रे बनी কেনটা छुआ बेले मुई मोर आंखी टिके एंता टेढ़ा हेतिला बोले एने देखले गोड़ एंता। हाथ माने एंता टेढ़ा बेना थिला एंता। तो मोर मां बापा मते चिंता कले हाँ, हाँ। ई 11टा छिया हे करी मोर घरे समस्त सुंदर হয় গো 12 नंबर गर्भवती जन्म हला ई तो समस्तଙ୍କ ठाରୁ असुंदर असुंदर इता के छुआ बेले हेले मागी देसु बेले हाँ। आ गुटे मंजू सावर तो बाक्साटे बनाले হয় গো आ से बाक्सा भितर मते भरी देले हाँ। आ जमुना कुलरी मते ठेली ठेली এ ভগবান যে তুমি বুড়ি করে মরি গলো না না নাইলো নাই মানসে ই মাসে জল মধ্যরে লাগিলে মুহি ননি হো 16 দিন সেঠারে ঠেলি একেবারে যমুনারে মতে ঠেলি দেলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। গুটে পদ্ম ফুলরে যাই করে মুই 16 দিন রহি ଥିଲା গো আক হে ধর্ম তেজ পাই হেলি সুন্দর দিনে ভূষা ভানু গলে পদ্ম বনরে মতে নেত্রে দেখিলে আক ঘর কতানে ননি চঞ্চল লাকুদিলা গেলে ইলো হেলে চঞ্চল আনন্দ হইলা ননন্দ হেলে চঞ্চল আনন্দ হইলা কর্ণাটক রাজ্যর রাজা হেলে বৃষভানু বৃষভানু সেই পদ্ম ফুল তুলবা পাই যেতেবেলে পদ্মবনকে যাইছন পদ্ম ফুলরে মতে রাধাଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ଉଠେଇ କରି ନି କରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳାକେ ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ ଚଞ୍ଚଳା ଦେବୀ ମତେ ପାଲି ପୋଷି ଯତ୍ନ କରି କରି ବହନ କରିଥିଲେ ରୋବଣୀ କନକ ମୁକୁର କାନ୍ତି ନୀଳ ଦାସୀ ବିଧାତ୍ରୀ হয় ଘର ଦତବତ ଜଙ୍ଗା জঙ্গা ରରେ ରଶ୍ମି ଅଧିକ ତୀଜ ହେବାରେ ଦିନେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ମତେ ନାମ ଦେଲେ ରାଧିକା ଛୁଆ ବେଲେ ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା ଦିଶୁଥିଲି ଲ ମୁଟା ସେଟା ହେଇ କରି এটা মোর ছুয়া গো তোর ছুয়া হলে তো নে কান্দতা না গানা উঠে দে কানা ওটা গাই দে বাবু এটা তাল পকଉଛି তা লাগে সুর মিলা রে ବାଲକ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ମୋର ଆନନ୍ଦ କବାର ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ମା ଆୟୁଷ ଦେବୀ ତାକୁ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ ତ ସେଇ ଗଗନ ବାଳକକୁ ସେଇ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତେ ଏକବାର হরিব ଏ ନନି ও
কনক মুকুর কান্তি ছুয়া বেলে মতে কান্তি বলি করে নাম দেইଥିଲେ নীল দাসিনী ধাত্রী কর দূতবত জঙ্গা রে রশ্মি অধিক তেজ হেবারু দিনে দুর্বাসা ঋষি মতে নাম দেলে রাধিকা রাধিকা বলে নাম দেলে ইননি ইটা হেলা মোর জন্ম কথা লো বলে জন্ম হেবার আসিনা হেলো যেতেবেলে তোমার মা বাবা ঘরে তুমি থিল নেই থিতি কে তোমার তোমার মা বাবা ঘরে মোর আম ঘরে যেন্তা অছ যে প্রকৃতি তোমাকে কেতে বর্ষ কেতে মাস কেতে দিন হইছিল আর তুমি রজবতী হইছিল यार রজবতী হেলা সময় রে কাই বার কিন দিন কিন নক্ষত্র কিন গ্রহ কিন তিথি লাগিছিল আর তুমি রজবতী হইছিল শুনু ছকো বিলা সে কথা কহ बोले तम ननी कहाँ बोलू छे जेते बेले तुम्हें रजर पति नहीं हेलो के রজবতী তুমি জন্ম হেলো যে তুমি কর্ম কেনতা করে হেলো বলেছে रजर पति की क्या बती ने बोला के ए हेगा क्या बार दिने हेलो केंता करी हेलो केसा दुनिया रे हेलो আর কেনটা সে নেই জানি কাই যে ডাকলো তালাম কি আরে জানলাটা তো সব ইউটিউব রে জানিছ আমরা তো সব ছাড়ি দিছু না ইউটিউব রে দেখি তোর কাই জানি না सेटा ने जाने सेटा से पतिर कथा হেলে কটুন আচ্ছা তুমি মনে ফরমাইশ করো কিন কিনটা গায় মুঝে তোমার হিসাবে করম তুমি মনে কহ কিন কিনটা গায় মুঝে কহ কেনটা কহ মু কহ আসো ইয়াড়ে আসো তুমি যেটা ফরমাইশ করবে সেটা করবে কুচকি দিও नहीं आज से पैसा देवे हिसाब कर काना कह कह আইলে কটুন খুব চালু ছে বাংখানে খোয়া আর বসে দিও काना कह कह केनटा कह कह ना गणेश रो मुंडर कथा बुझरी तुम्हें जनता चाहबो हंती करम ଗଣେଶ ର ମୁଁ ଯେନ୍ତା କୋଟି हां गणेशर मुंडा टाबी देवा ହେଲା ସେଗୁରେ କହ हे सुना सुजने देई मनो सुजन हो खोली कहूची मुई पुराणर विधान हो सुन सुजने देई मनो सोजना हो पेन मारी होत जीवन पोछे मिलसी बाबू सुन सुजने मो देई मनो पुराण हो तो कहूची पुराणर विधान हो सुन सुजने देई मनो শ্রী সত্য যুগরে গজা সুর নাম এক মহাদেব ভক্ত থিরা সুর সুজন এক মহাদেবଙ୍କୁ সেই তপস্যা করা মহাদেবଙ୍କୁ সেই বর মাগিলা তুমতে যাহা হেলা শুন শুন দেই মন सुजन हो सुजने मन पुराण हो कहूची मुई पुराण इटा हेला सत्य जुगर कथा হ্যাঁ হ্যাঁ सत्य जुगरे गजासुर बोली को गोटे राक्षस थिला হাই গো
ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରେ। କରି ବସଲା ଗତ ମହାଦେବ ତପସ୍ୟାରେ ଖୁସି ହେଇକରି ଗଜାସୁରକୁ ବର ମାଗବା ପାଇଁ କହିଲା। ତ ଗଜାସୁର କାଇଁ କହିଲେ କାଣା କହିଲେ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମୁଇଁ ହଉଛି ତୁମର ପରମ ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ ତମର ବିନା ମୁଇଁ ରହି नहीं पारे प्रभु, ପାରେ ପ୍ରଭୁ तुमको मुई गुटे बर टे मागुछे आ से बर तुम निहाती भाबरे मते देबो। हाँ काई बर मागुछे माग हाय बैले गो तो महादेव जेते बेले बर माग बोली कर कहिछन गजासुर काई बैला सब दिन पई तुमे मोर गर्भ रे आसी कर रही था प्रभु बैला। अरे मुई तमर बुआ हेबी अरे मुई तमर मां हेबी ननी हो तो महादेव कथा के रक्षा करबा पई गजासुरंकर गर्भ भितरे रही जाइछन। तो महादेव हेले अकर्म्य कर्मदायक जार कर्म भाग्य रे नै थिला फल समस्तंको से देसन। गजासुरंकर गर्भ रे जेते बेले रही जाइछन ब्रह्मा एवं विष्णु चिंता कले महादेव यदि संसार नै थिबे त बेले संसार को संहार के करबा। तो ब्रह्मा एवं विष्णु काने कले आको ब्राह्मण रूप को सही कले धारण आहा गजासुर पुर को से कले गमन आको ब्राह्मण रूप को सही कले धारण आरे गजासुर पुर को से कले गमन अरे तुमते जहा है सुनो सुनो गई मन प्राणर कथाए तो करो है सुजन हो सुनो सुजन मते मन पुराण हो मैं तो कहूची पुराणर ब्रह्मा एवं विष्णु ब्राह्मण वेश धारण करी हाँ। गजासुर पुर के भिक्षा मागवा लगे पहुंची हाय जाइछन। गो तो जिते बेले भिक्षा मागवा पई पहुंची छन हाँ, हाँ। गजासुर को सत्य करी मगाले अच्छा तुमे परे समस्त को जे जहा मागले तुमे दान करस आउ मते भी हमको भी टिके किछि दान कर। जिते बेले गजासुर सत्य कला ब्रह्मा विष्णु ब्राह्मण वेश रे काई बोली कर दान मागले जिन महादेव को तुमर गर्भ रे रखिछ से महादेव को मते फिरे दियो। तो ब्रह्मा विष्णु छल करी कर महादेव को गजासुर पाखर छोड़े हाँ, हाँ। तो अत्यंत खुशी हो अत्यंत भक्ति देही कर महादेव गजासुर के आशीर्वाद हाय गो ठीक अछि मुई तो सब बेले तोर पाखरे रहि नै पारे हाय तोर जिते बेले मृत्यु ही जिबा हाँ मोर छुआंकर मुंड रे तोर मुंड के आनी कर लगामी लगामी तो गणेश को मारला परे से गजासुरंकर मुंड के आनी करी तांकर गणेशंकर मुंड रे लगैतिले हाँ। जेतु गजासुर को प्रभु महादेव कथा दैतिले बोली हाय गो। इटा हैला से गजासुर आ गणेशंकर कथा हाँ। नेले निजर पुओ के मारी थिते के करी और हाथी मुंड लगै थिते के करी सेटा गजासुर रो मुंड के आनी करी प्रभु महादेव तांकर पुओंकर मुंड रे लगैतिले हाँ हाँ आउ सेई गणेशंकर मुंड पाताल भुवनेश्वर बोली गोटे जगह अच्छे से जगार जेकर पड़ी यहाँ दे पर्यंत पूजा खाऊँ महादेव तांको सुरक्षा करी रखिछन हाय आउ से गजासुरंकर तार शरीरटा भगवान देह लीन हो जाइथिला हेछि गो इटा हैला गणेश एवं तांकर शिवंकर कथा हाँ ननी हो कलारे सम्मान रक्षा करी करी हाँ पोस्ट ऑफिस न रही छे कागो पोस्ट ऑफिस नु से गो हमर ननीर कुणा बेरा कोनो जे नहीं आसी तेसे आ गया आज आसी चनिटा इनवॉल्व ने अछि इन भल रमाकांत बिसी राधा इनवॉल्व होय गो राधा सुन गो सुन तीनटा गछर दुईटा तुन से बंधु को हमर कला संस्कृति अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद खाता ते लिखि देती 200 टंका प्रदान करी छ हाँ हाँ हमें बरनी गले धमागो समान 200 दिसे तुम 400 देबो हाँ सुनगो राधा सुन आर तीनटा गछे दुईटा तुन काना कहता तीनटा गछ हमार कथा आर दुईटा तुन हमार कथा केन काना एटा कहत ए महांती बोल बोल मैं गछे गोटे गछे तीनटा तुन देखे देने गोटे गछे केन केनटा गोटे गछे तीनटा तुन हला सटा हला गोटे अगस्ती आर गोटे हला मुनगा अगस्तिया मुनगा 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 पत्थर भी खा सब तुन गो हां फूल भी खाए से फूल भी खा सब तुन
মনগা ফল বি খে সত্তু হ্যাঁ তো। গোটে গছে তিনটা তুন সেদিনে লগাবু নুন শুন গো ঢুলিয়া শুন আর মুনগা গছে ফুল ফুটিছে দুই হাতে ধরি ধুন হিমারাধিকা বইলে নন্দে শুণ মোর রজবতী কথা কহুছি শুণ আগ 12 বর্ষ মোর পিতা ঘরে মুই থিলি ননি হো মাঘ মাসরে মুই রজবতী হেলি আগ মূলা নক্ষত্রতে দিন গুরুবার ননি হো পুষ্পবতী হেলি সেই দিনর হেলে মনে টিকে সুতা কর নন্দে হো মুই তো কহু আছি ধীর ধীর নন্দে হো ননিল আহা যেতেবেলে মাঘ মাস চালুথায় হয় গো গুরুবার দিন হ্যাঁ। মূলা নক্ষত্রে রাজা রাধা পুষ্পবতী হইতি হ্যাঁ হ্যাঁ এই ননি ও 7 দিন যেতেবেলে রাধাଙ୍କୁ পুରୀ গলা পুষ্পবতী ହେଇ କରି হ্যাঁ ସୁଧ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳକେ ଗଲେ ডাকি নদীকে গল গো ଆଗ ସୁଚିତ୍ରା ସଖୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି হ্যাঁ হ্যাঁ ନନି ହୋ ମୁଇଁ ତ ମଣି ଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି ଆଗ 12 ଫୁଲ ଫଳ ସେଠାରେ ବାଣ୍ଟିଣ ସୁରଭି ଗାଈର ମଳମୂତ୍ର ଆଣିନ আর 7 ଥର ଏ କରିଲେ ପହ ହେଲେ ସେ ଜলে ମୁଁ ସ୍ନାନ କଲି ମୁଇଁ ତ ଦଶ ଗୁଣ ଦେଲି ଜାଣ ନନ୍ଦେ ହୋ जेनटा कहला बुझी तो पारलो আর কাଣା রহলা কহ কেনটা রহলা তুমি কই দিও আরে গণেশর মুন্ড কেন আসলা গণেশর সে মুন্ড কাহি গলা সব তো কহ কেনটা তুমি কহ দর नहीं नहीं मैंने আর কাଣା সে রহলা সব তো কইলি কেনটা জানিছ তুমি কহ यार তুমি বেশি কথা জানিছ নাই কে তুমি মন অধিক জানিছ এই দুনিয়ার কথা সেই জানিছ না কেনটা পদে আছে সেই কথা হেলে তুমি ও এ নানি হেলে সুচিত্রা সখীকে ধরি করি মণিভদ্রা নদীকে মুই স্নান করবা পাই গলি 12 প্রকার ফুল ফল বান্টি করি মোর দেহরে মুই লগাইଥିଲି আও ভিতরকে নিয়ে আবো বলছে সুরভি গাইর মলমূত্র আনি করি মোর কেশকে মুই ছড়েইଥିଲି এটা রাধাঙ্কর রজবতী কথা কথা হ্যালো হ্যাঁ দর্শক বন্ধু দয়া করি ভিতরকে নেই আবে যেন বন্ধু মানে প্রাইজ দেবার আছে নেট বাহারে দিয়ন্তু আমার কর্তা আজ্ঞা মনা করিছন ভিতরকে নো এন্ট্রি যেন বন্ধু মানে প্রাইজ দেবাটা মনে নেই বাহারে দিয়ন নেট বাহারে দিয়ন ভিতরকে হেলে টিকে ডিস্টার্ব হচ্ছে আমার কর্তা আজ্ঞা মনা করিছন দয়া করি দর্শক বন্ধু ভিতরকে নিয়ে আবে বলো তুমি সিনা রাজা গুরুবার দিনে রাজবতী হলা যে তুমি হচ্ছ লক্ষ্মীবন্তী মুই হচ্ছে অন্তি লে লক্ষ্মী নবী সম মঙ্গল বুধ গুর শুক্র শনি হ্যাঁ যে একটা মন্ত্র গুরুবার দিনে হলো যে তোমাকে क्या বতি লক্ষ্মী বন্তি ননিকে নাই ই সাতটা বারে কেন বার দিনে রাজবতী হলে শুভ কেন বার দিনে রাজবতী হলে অশুভ কেন বার দিনে রাজবতী হলে কায় পুণ্য কায় ফল মিলছি সে কথা দিয়ে কহত নারী শিক্ষা দিয়ে জীবন নারী শিক্ষা হ্যাঁ মা বহন মনে কি আটা শোনা বাবু লোক কেটা মন কি যতে মন কর কথা কে ছানো হি রবিবার হেলে রজন বতী হো ননি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা শাস্ত্রে লেখা হয়েছে বনি হয় গো মন গড়া কথা নাইছে হ্যাঁ
ସାତଟା ବାରରେ କିନ୍ ନାରୀ କିନ୍ ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ହଁ। କିନ୍ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଏ ମା କେତେଟା ବାର? 7ଟା ବାର 9ଟା ବାର 7টা বার 9টা বার 7টা বার কই দেখ রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার আরে দিয়ার বার হাঁটানো হয়েছে গো সপ্তবার কথা কই। আরে ই কপালে রবিবারে হেলে রজবতী হো ননি অল্প আয়ুষ তার পতি হো ননি রবিবারে হেলে রজবতী হো ননি অল্প আয়ুষ তার পতি। সোমবারে রাজা দশ হাজার প্রতিভক্তা সুখে করে পর হো ননি পরকু করে সে আদর হয় হো ননি সোমবারে রাজা দশ হাজার। মঙ্গলবারে রাজা 10,000 হো ননি হ্যাঁ অসতি পড় রহে তার হো ননি হ্যাঁ। এটা পুরাণ তি লেখা আছে এটা ধন্দা মনে পচরাসন কেনাটি পুরাণর কথা পচরা বজে গোটে লোক 5 লোক শিক্ষা পাইবে হে ধন্দা তো ধন্দা তিন মুড়ি ছন্দা যে ধন্দা মনে পচরা যে না নে পুরাণর কথা পচরা 9টা তুমি কই দিয়া ভাই তুমি 3টা তুমি বালাকে কই নিয়া গায় 9টা তুমি চালা ঠিক আছে জানাবি হো মাখন নে 3টা তুমি হারবা পতর খাবো ফুল খাবো আর খাবো হেননি রবিবার গলা সোমবার গলা মঙ্গলবার গলা কাজে আসলা বুধবার আগ বুধবারে যেউ নারী রজা 10,000 রাজা দশ হাজার কি হো রাজা দশ হাজার আনন্দ সুখ ভোগ করে শুভ সুজনর শুণ সুজ্ঞানর কি হো শুণ সুজ্ঞানর আহা গুরুবারে যেউ নারী হুয়ে রজবতী হুয়ে রাজাবতী কি হো হুয়ে রাজাবতী আগ সে নারীর কইননি অতি লক্ষ্মীবতী বুধবারে রজ 10,000 নানা সুখ ভোগ করে তার বুধবার দিনে যদি কে গতি হিচু বেলে হাই গো আচ্ছা মাজন ঘরে না সন হ্যাঁ তোর ঘরবালা বি আর্মি পুলিশ তার তেনা মানে ইয়া বোমা বোমা তোর বাকি সরকনা পতরপনা রানু হেছে এটা মোর আনতে সরকানা তো সোমবার মঙ্গলবার वाले के मिलसी रे बेरी दिल रोगिया में আর গুসকা টানবো বিপি আবা সুগার আবা হার্ট অ্যাটাক আবা জলদি মরবা গুরুবারে হেলে রজবতী হাই গো। সে নারী অটই লক্ষ্মীবতী লক্ষ্মীবন্তী শুক্রবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ। সে নারী অটই পুত্রবতী আর পুত্রবতী শুক্রবার দিনে যদি হিচু বেলে পুতা হ্যাঁ গান্ধারী লক্ষণ লাগছি কেন যে 30টা 35টা পিলা ছুয়া হবা পিলা ছর কমিনে করে গাড়সা শনিবারে রজ 10,000 যার। বন্ধ্যাপণ রহিଥାଏ যার। বেলে 7টা 12 ভিতରୁ নারী জাତିଙ୍କର ପାଇଁ 3ଟା 12 ଟିକେ ଅଶୁଭ কেন কেন রবিবার মঙ্গলবার শনিবার যে তোমার মন কাহে যে দুঃখ করিছ হয় গো হ্যাঁ। তুমি পচরালো এননি কেনবার দিনে রজবতী হেলা বলি করি হ্যাঁ। রবিবার দিনে কহিলা কে তুমি কানা কହୁଛ কেন ভাই যে নারী রবিবার দিনে রজবতী হেবা তার স্বামীর অল্প আয়ুষ আছে বলি করে তুমি কହୁଛ ওরে হেতি লাগি মন দুখ নে কর কে হেলা তোর স্বামী মরি গলে তোকে পুরি মে বরাতি ইয়া ওত কাটা জলদি মরবু গাড়সা হেন্তা নাই কহবার কেনতা সে ସବୁ রবিবার অশুভ নাই থাকে হ্যাঁ তুমি মন কাহি দুঃখ করিছ হ্যাঁ। জ্যেষ্ঠ মাসর যেতেটা রবিবার পড়ুথিবা হয় গো। জেঠ মাস রবিবার দিন কেবল নারী জাতি পুষ্পবতী হেলে তাঙ্কর ପାଇଁ ଟିକେ ଅଶୁଭ ଥିସି ଆଉ ସବୁ ମାସରେ ତ ସବୁ ରବିବାର ଶୁଭ ଥିସି সুবাথি সিগো ତାପରେ ଆସିଲା ମଙ୍ଗଳବାର মঙ্গলবার ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଅଶୁଭ ଦେଇଥାଏ হ্যাঁ
মার্গশির মাসর যেতেটা মঙ্গলবার পড়ুথিবা হাই গো। সেই মার্গশির মাসর মঙ্গলবার দিন যদি নারী জাতি পুষ্পবতী হেবে হেবে। তাঙ্কর পই টিকে অশুভ থিসি থিসি গো। আর সবু মঙ্গলবার তো শুভ থিসি আর সবু শনিবার বি অশুভ নেথে যেন শনিবার দিনে যদি কুহুড়ি ঢাপিছে পেন ঝরিয়া করিছে কলিয়া তুমি সবু জানিছ নাই গো পেন ঝরিয়া কলা শনিবার অশুভ দিবা নাই কার্তিক মাসরে যেতেটা শনিবার পড়বা হ্যাঁ। সে শনিবার দিনে যদি নারী পুষ্পবতী হেবে হাই গো। বলে তাঙ্কর পই টিকে অশুভ থিবা হ্যাঁ হ্যাঁ এই 3 মাস তুই যদি দম ধরি দেলু বেলে পুতা হাটা পখানে না হাটা আর কি এই পরিজান এ পুরাণর বিধান হ্যাঁ হ্যাঁ জ্যোতিষাস্ত্র পুরাণ রহিছি প্রমাণ জ্যোতিষাস্ত্র পুরাণরে রহিছি প্রমাণ নানিলা হ্যাঁ হ্যাঁ सब कथा तुमको बुझे कर कहली हाय गो। ई सुरननी हाँ। तुम दादा असगर समय हेला न। चलो घर के जिमा चलो। रंधा बड़ा करी थी तो तुम दादा खाएबे হাই গো। এ মা তোর দাদা তোকে কাঁ বলছে নো তোর বহুর পছে পছে থিবু কে নাড়ে নেই যাবু তোর বহু কাଣା করছে কাଣା নেই সবু খবর মতে আসিগর কহবু কহ এ মা মোকা সে কেনতা তোর দাদা উল্টা কথা কইছি কাই বলি গো আমার ভিতর কে নে সম্বু যেনটা মোর গুহান কে মাহিটা বলে তুই চোরটা কেন গাড়ছ জানা দেখলে বি চোরাসু মুই হানতা চোর চোরহা কানে গাড়ছা মুই মাহি করি খাসি পুত্র চোর হা। চোর কাম নে করে বলে মুই মাহি খামি হ্যাঁ এই মোর মাহি খা চলন আছে পুতা চোর কাম বেলে নে নে আলে মুই ললেই আমি পুরা জক পছে গুছি যাম মুই चूरनी बेले हमर नोनी ना চোর নে বেলে 20 চোর নে বেলে তুই ई मोर मामू गो मामू এ মামু यस मेरा दादा बोलो তোমার সুখী গলো না গো होए गो मुर्गे ढामू ए मो मोरंता काम करते बेले रे बेड़ी तोरंती पूरा पंजरा जंदरा हली जाता কি নে আকাশ বাণী চলো ছুয়ানি সুখবু पट करी मरी जा डेली काम कोलारे सन्मा रक्षा करी करी शास्त्र अनुसारे जाऊ जाऊ शास्त्र एका अमरती जाउछे एना बेले तो समल काहे करबो कल कल होछन बोली कर नहले आओ केते कथा हो जाता जिनिस मो पाखरे थिला कल कल हेबारु सब पासरी गला अमरती अस्त्र अछि किंतु युद्ध करबा लागि साहस नै करू छै काहे देखि तमर आडे युद्ध माने बहुत अच्छा तमर काहे क्या लिखा हुआ है शास्त्र अनुसारे जाऊं जाऊं बिलेई रास्ता काटिले अशुभ क्यों पुराण रे अछि हिंदू धर्म अनुसारे बापा मरी गले निज बड़ पुओ मुखा अग्नि दिया अग्नि दिया जैसी जो निज पुओ न थाई निज रक्तर लोके दिए ता हेले भारत रे असुर वंश नहीं प्रतिबंध रावण के जला जाए मुखा अग्नि किए देला रावण सिना मरी गला रावण बापा हेले दुईटा হ্যাঁ ए सॉरी तार मां हेले दुईटा কিন কিনটা रावणकर मां हेले नौकेसी নৌ কিসি आउ गोटे मां हेला इला बिला ইলা বিলা तो नौकेसी गर्भरु रावण कुंभकर्ण विभीषण आ सूर्पनखा जन्म होइतिले হ্যাঁ आउ गोटे तांकर मां जिनटा इला बिला थिला হাই গো तार गर्भरु कुबेर जन्म होइतिले হ্যাঁ कुबेर भी मुखाग्नि देई पाइथिते किंतु कुबेर से जगह रे नहीं थई केवल विभीषण थिले हाँ। विभीषण एका तांको मुखाग्नि देइथिले आरो हाय गो। वंशर कथा आपण लेखले आज्ञा जते बेले यदुवंश नाश हला कृष्ण भगवान मरि गेल हरिवंशरे प्रमाण अछि मुई का इच्छन बोले इच्छन देखे देबी जे यदुवंश तो सब मरि गेल जे कृष्ण के किया मुखा अग्नि देला से जारा सब रेखा जलाला आज्ञा हे ताकर वंश ने से कि अंशर ने से जे कोनोसी अच्छा गरुड़ पुराणर कथा হ্যাঁ गरुड़ पुराण रे आमे जेन आजिकली भूत प्रेत हिकर आमे रही जायसन হাই গো तो भूत प्रेत हिकर रही जायसन के रहसन जे यदि खाऊ खाऊ अर्ण के निंदा करबा
से भूत होई कर रही जाए हाँ जार पुआ थाई करी कि जार वंश थाई करी से जदी ताकू मुखाग्नि नहीं देबा हाँ। से प्रेत होई कर रही जाए रही जाए तेणु करी राजा गोटे शिकार करबा पई जाईथिले हाँ। आ से राजा अनेक लोक को पिंड दान करथिले और मुक्ति देथिले हाय गो। बोले वंशर नहीं हेले कि अन्य जे के मध्य देले आत्मा मुक्ति पाइसे हाँ। खाली वंशर भाई भागीरथी नहीं है वंशरे अन्य लोक मध्य मुखाग्नि देले आत्मा शांति हाँ हाँ गरुड़ पुराण रे लिखा हाय है गो। ए सुननी वाह। से बंधु को हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला जय कला हमको नहीं छाड़ो गो हे पिला घर के जीमू ଆସ ମତେ ଆସିଲେ ନ ଖିଆ ବାପି ବାଲା କି ଦିଆ ବୁଢା ଭୋକେ ହଉଛ बुढ़ा रिश्मी होछ बोलतो कि नहीं भोके होछन बोलुछु जे ओए ଏ ବୋ ହୋ ଏ ମତେ ଆସିଲେ ନ ଖିଆ ବାପି ବାଲା କି ଦିଅ आगो टाक सुनी फुसा भानु कुमारी ननी हो बाहर होइले सुबेश आगो टाक सुनी फुसा भानु कुमारी गो बाहर होइले सुबेश आगो गगस्टर किंपा काटुछ दिन गो वृथा मर जुबा जौवन हे तमे नाम के पुरुष निनी दादा नाही रस विष केंता तमे नाम का पुरुष नाही रस भी समझ जे हैं
এটা কথা বলি কথা করছো নপুংসক কি পাহেলনি নির্দাদা মাইতি কি মনুষ্যক মুই গৌড় পিলা হ্যাঁ গৌড় মানে কেতে প্রকার গৌড় অছন তুমি জানিছ কেতে প্রকার গোল আছে বলছো সব কোয়ার গোল কা নক করে মগধা হ্যাঁ এ দিয়ে দিলা আছে মুড় গলার হেলে হি তোমার বাড়ি জন্ম কথা টিকে মতে কহ বেলে এই কথাবার্তা কহে যে জন্ম যে নিজের মনুষ্য বল করি আয় আরে চন্দ্রসেনা বলে শোনা শোনা আগো সহি আরে কেন্দুবাড়ি বৃক্ষ কথা দউছি বুঝাই আরে রণকদম বৃক্ষ তিলাটি তহি আরে তহি কেন্দুবাড়ি থিলা আরে সহি আরে নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି আরে গোপালে গণদেব কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সেবিলে 32 ছন্দে খেলিলে সে গোপালে আরাধনা দেলে আর তহি কেন্দু বাড়ি থিলা রে সহি নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି গোপালে গড়ে কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সে হ্যাঁ 32টা ছান্দে খেলিলে খেলিଥିଲି আচ্ছা যে কলা ধলা রং কাইতে মারিতিলি কলার ধালা কলা আছে কৃষ্ণ ধালা আছে রাধা আরে হে কলা ধলা রং মারিছে যেটা রাধা কৃষ্ণ হ্যাঁ আরে কেতে লম্বা থিলা তোমার বাড়ি কেতে লম্বা থিলা বলছো আঙ্গুল আঙ্গুল 90 আঙ্গুল হো মই 90 আঙ্গুল 90 আঙ্গুল বাড়ি 90 আঙ্গুল হ্যাঁ হেলে কেতরা গন্ঠি লাগিতা বলছো কেতেটা গন্ঠি লাগি 9টা গন্ঠি লাগিতলা হো 90 গন্ঠি বাড়ি হ্যাঁ আরে আগুরি কাঁডা বাই লোক হ্যাঁ কাইতে কাটিছিল কাতে কাটিছিল বলছো শঙ্খ মলা মলা পথর না বাড়ি কাটিছিনো আর গোপাল বানা ধরছিনো শুনো হননি শুনো তো পথর উড়ে পথর তি পরে তোমার দাদা বাড়িকে কাটিছন বুদ্ধি ছিলে তো নবগণ্ঠি বাড়ি ধরিছন শ্রী এবং সমলাই দেবতা সেবিছন 32 ছান্দে খেলিଥିଲି কলা ধলা শিব এবং এ রাধা ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ চন ইমা চন্দ্র সেনা বচন রাধিকা চলি গলে চলি গলে চলি গলে समस्ते बाटे मिली कर खाएब एकला एकला नहीं डरे देब हि मासी छमुई करू पाए हि पिणा दरी करी हो नाथ मोह का
চুটুকো চুটা লাগিছে গো চুটুকো চুটা করিয়াছে কদলি ভজা মা খাউতিরে লাগছে মজা গো খাউতিরে লাগছে মজা খা জট করি না তো চপট করি চালা ছাকরি না রে ননি তোর পঙ্খা কাহা যে ননি ধড়কত ধড়কত করুছে ই তোর ননির পঙ্খা ই ডোলুয়া চালিছে হ্যাঁ হ্যাঁ ধান উড়াবার এই লোক ভাড়া নিনি পুরা খপে দেলে না বুড়া নেই না যে দেখো লিজ নে গলা মানে লিজ নে নিয়ে যাচ্ছি হ্যালো ননি দাবাটা তো দেওয়াছে হ্যালো মাগড়ি সুন্দর ভাবে উঠে দেখো এ উঠা তোর দাদাকে উঠা এসরে তো না জীবন ଥିଲେ পরু তোকে দেখা ଯିବା এমতি করে উঠালে বাবু মোট পুরো সারা টাড়াং করে উঠে যাচ্ছে না এ বুয়া দুই হাত কে ধরলে জানতা বুড়া भी ঘুষ করে উঠবা বাবু বুড়া ওটা ভুকে সে রাতে দিনে মটন ভাত বলা के जोर झाड़ा झाड़ी देने अरे उठे उठा नहीं पारू थे ना नहीं नहीं बुढ़ा না সিজি তো নেই সিজি তো লাগি তো নেলা খাবারটা বলে আমার हाँ बूढ़ा के दिले झाड़वाटा ना हो এ বুড়ার গুনদানি করে বুড়াকে দিও নুন সানি এ বুড়ার গুঞ্জানি করে বুড়াকে দেবো বিশানি করে বল তোকে পয়লা সানি হার দেমি মোকে দেলে भी नहीं বুড়া রে বেরি ओ আসিথিব গো तुमका यदि सोर पड़ी जाए बोले? बोले मका मैसेज करबो पले आसने মেসেজ করবো মোকে हां ননি কে কইছে ना रे नानी जे रिप्लाई देले क्या बोलছ रे मैसेज कोले रिप्लाई देले क्या আসব बोलছ কোনি দাদা তুমি বলে যে সজে মুই তোমার লাগি কিতে বাবু তিসিনা স্বপ্ন দেখুতিছি भाबा चिंता नहीं करबो मु नीचे आसमी মোর কানা হৃদয় নেই না গো पछे जे আর কেনতা সে মতে ভুলি যাস मोर हृदय तो गुटे ना हो ননি সিনা মোর হৃদয় আগে চিনি নি পারলা বাবু ইমানিও নিও শিখা ভার প্রাণেশ্বর তোমার গগষ্ট হেবা ধর্মা গগষ্ট হেবা রাধা দেলে বটাই ফেরিয়া সই স্বপ্ন পলকে বসে বানেছে আজি যেটা দেখিছন যে এটা কহমা পরে কেনটা হয় দেখিছন মতে নে বাবা জুগো দুরুঙ্গা গাদি ই সবকে দেবো না কে যে বাবা ননি কে भी দেবো কেন গলা কালি 5 মিনিট 10 মিনিট দেন তো উঠবো না বাবা হ্যাঁ এবার দিতে সিদিও ও এটা 9.5 গলা কালির কথা রে বনি হ্যাঁ গলা কালি আমি যাইতিনু কেন গা কলাহান্ডি ডিস্ট্রিক্ট পখানসর কি মখানসর পূর্ণাসর 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 কি পূর্ণাসর কোলা যে হেন গুটে কথা পচরা যাইতিলা এক গোষ্ঠী গাব ত্রিপথগামী গামি আর সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি পানি নববুক্ষ নববৃক্ষ তলে কলে শয়ন শয়ন আর দ্বাদশ গোপাল কলে দহন বেলে গুটে গোঠরে অনেক গাই থিলে থিসন কেতেটা গাই থিলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার এটা গোড় কুলর কথা গাই মানকর কথা আর সেটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলে যে তিনটা রাস্তাতে গেলে হয় গো যে তিনটা রাস্তাতে গেলে যে কেতে কেতে পট গিয়া গেলে বলে এক গোষ্ঠী গাব ত্রিপথগামী গামি সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি 7টা সমুদ্র সাতটা সমুদ্র দিয়ে পেন পিলে দিয়ে কেতে কেতে পট পেন হ্যাঁ পিলে হ্যাঁ সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি নববৃক্ষ তলে কলে শয়ন নটা গছ তলে শুইলে গিয়া মঞ্জে কেতে কেতে পট শুইলে দ্বাদশ গোপাল কলে দহন 12টা গৌর লোক গোরস ধুইলে যে গুটে গুটে গিয়াকে কেতে কেতে গুটে গুটে গৌর কেতে কেতে গিয়াকে গোরস ধুইলে আদি সভা মধ্যে সব উপস্থাপন করি বুঝাই দেমা হয় গো 200 টঙ্কা প্রদান করিছন সর্বারিষ্ট মঙ্গল হও
बोल आनंद कबार সেই রাধা কৃষ্ণ চরণ অরবিন্দরে কিলো টিকে দিয়ে দিও গোপিনা হ্যাঁ 50 টাকা ওটা দিয়ে দিয়া बोल आनंद कबार आहे सुन सुन सुज्ञ जन देई करी मन महाभारतर कथा कर हे श्रवण आहे सुन सुन सुज्ञ जन देई करी मन महाभारतर कथा कर हे श्रवण आगो जहा जानी मुही कहिबी बुझाई सतीरे न धरिब हे सभार भाई महाभारतर कथा कर हे श्रवण पुराणर कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले पुराणर कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुन पुराणर कथा कर श्रवण मोर कथा के मन देई सुन एवं कौरव बाहिनी एवं पांडव मिसिकरी पासा खेल खेले तो पासा खेल रे पंच पांडव हारी जाइथिले आ सेही समय रे जे हारी जिबा 12 वर्ष पर्यंत वनवास जिबा वनवास गला समय रे यदि आमर पार्टी यदि गुप्त भाव रे तांको देखि देमा बेले पुनी थरे 1 वर्ष पर्यंत अज्ञात वनवास जीवागो इटा हैला गुप्त वनवास र कथा तो पंच पांडव जते गुप्त वनवास जाइछन मत्स्य राज्य के विराट राजा घरे रहिछन तो द्रौपदी सरेंद्री रूप रे थिले भीम रंधा बड़ा काम करुथिले अर्जुन नारी वेश धारण करी उत्तरा कुमार को नृत्य शिखुथिले आउ नकुल एवं सहदेव घोड़ा एवं गाय चरुथिले आउ गोटे किर दुजेस्तीर मंत्री करथिले तो सही समय द्रौपदी रूप यौवन जेंता दिसिले सरेंद्री विराट राजा सला कीचक देखिकर सही नहीं पाए आग रूप यौवन देखी कीचक जे जान द्रौपदी को मने मने भल पाइथिला पुण आग द्रौपदी को देखी सही देख रूप यौवन मने मने भल पाइथिला सुज्ञ जन अरे तुंते जहा हेला सुन देई मन हेमंक हस्तरे तार होइला मरण इटा पुराणर कथा एतो कर पुराणर कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले पुराणर कथा कर्णरे शुणिले मन कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम सत्यानाश हेबा एका द्रौपदी सरेंद्री रूप रे जते बेले थिले कीचक देखि कर लोभ कला तो सरेंद्री आसी कर भीमन को कहले जे अन्य नजर रे मते से देखुचे आ केनता कर्मा कर केनता करबी प्रभु पहले पहला युधिष्ठिर लगे हां जे मोर लगे गले सरेंद्री काम ने पटे तमे द्वितीय पांडव जे तमर उपाय तो भीम कहले किछि गुटे कथा कहबु कीचक के जे नाटपा मंदिर लगे मिथिबी ते मते भेटबा पई आसी एबु बोलबो सरेंद्री कथा देथिला कीचक के कीचक जते बेले गला भीमंकर हस्तांतर मृत्यु हे गला
ভীমঙ্কর হস্তরে যেতবে মৃত্যু হয়ে যাইছে সেই সময়ে কৌরব পক্ষের দুর্যোধন কাଣା কলে ও কৌরব দুঃশাসন দুষ্টদম চালো যাও বিরাট রাজা ঘরকে কিচক তো মোলা ইছনার বিরাট আমার কিছু নে করে তার ধন সম্পত্তি সব লুটি আনমু চালো ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ କିଏ କେତେଟା ଥିଲା ଜାଣିଛ 252ଟା ଗାଈ ଥିଲେ ହଁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାମ ତ୍ରିପଥଗାମୀ পথগামী 252ଟା গে ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଚୁରାବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ତିନଟା ରାସ୍ତା ତି ଭଟକି ଭଟକି ପଲେଇ ଗଲେ তিন ভাগরে বিভক্ত হয়ে গেলে যে কেতে কেতেটা গাই যেতে তিনটা রাস্তা হেডা তো মেরে কো ম্যারেজ নাই পুতা এটা গণিত কে পলে আসবা 84টা গায়ে গোটে গোটে রাস্তারে যেতে বলে তিনটা রাস্তা নে 84 84 তিনটা যদি জুড়ি দেমা বেলে 252 হয়ে যাবে এক গোষ্ঠী গাব ত্রিপথগামী গামে সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি পানি 60টা সমুদ্র তিসে গিয়া মানে পেন পিলে যে কেতে কেতেটা গিয়া পেন পিতে বলে 60টা ঘাটে পেন পিলে 36টা কে গুটে গুটে ঘাটে পেন পিতিলে 60টা ঘাটে পেন পিতিলে বলে 36 আমি যদি 60টা জুড়ি দেমা বলে 252টা হই যাবে সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি নব বৃক্ষ মূলে কলে শয়ন 9টা কস্তলে গেতে গে বা 252টা গে শুইলে যে কেতে কেতে পট শুইতিবে কেতে কেতে পট 28 পট হ্যাঁ গে গুটে গুটে গস্তলে শুইতিলে 28 যদি আমি জুড়ি দেমা 9টা হ্যাঁ বেলে 252টা হই যাবে এক গোষ্ঠী গাব ত্রিপথগামী সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি পানি নববৃক্ষ তলে কলে শয়ন দ্বাদশ গোপালে কলে দহন বেলে 12টা গৌড় গোরস দিলে যে গুটে গুটে কে কেতে কেতেটা গিয়া কেতে কেতে পড়ি যে ধুইতিবে 21 পট ধুইতিলে হ্যাঁ 21 গুটে গৌড় 21 পট কে গোরস দিতিলে 21 হরণ আমি যদি 12 করি দেমা বলে সে 252 হয়ে যাবে এটা হচ্ছে সে প্রশ্নের উত্তর এটা পুরাণ কে বি ଯିବା গণিত কে বি ଯିବା আরে এই পরি জানো এ পুরাণর বিধান এটা মহাভারতর কথা কর হে শ্রবণ আগো এই পরি জানো এ পুরাণর বিধান এটা গীতে কহে টিকে রাম মূর্খ জ্ঞান আগো বিরি ঘাট অটে দেখো তাঙ্করি যে ঘর ভুল ଥିଲେ ক্ষমা কর হে সভার নর এটা যাহা জানিଥିଲି মুই কহিলি বুঝাই পুরাণর কথা কর্ণরে শুনিলে পুরাণর কথা কর্ণরে শুনিলে মা কর্ণরে শুনিলে দুঃখ হইব তোমার মহাভারত আছে প্রমাণ মোর কথাকে মন দেই सुनलो तो प्रश्न उत्तर चला यहाँ तो घर के चलो इमा करन जा पतर कोला जा मुडाली काई काई कोला मावादी सगत कोला देखो राधा कृष्ण लीला अरे बहेरा रो बहेरा एबे आसी श्री कृष्ण लीला रो बहेरा ফুটিলা মলি
सम्मान रक्षा करी किछि टंका प्रदान कले सर्वार इष्ट मंगल हो बर आनंद कवार हरि हरि बोलो। चलो समस्त एंटरटेनमेंट लाग समरपुरी गीत गाय कर नहीं गबिला हाय गो ई मुई के भूल कली रे साथी मते सजा देउसु मिठा सपन देखालु मते दीवाना कलु हेले भूली जाऊछु